चोपड़ा विधानसभा में जीत नहीं मिलने के बावजूद राज्य में बीजेपी की सफलता को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शनिवार को सोनापुर ग्राम पंचायत के शीतपाड़ा गांव में विजय जुलूस निकाला गया, जहां ढोल धामसा और आदिवासी लोक नृत्य के साथ जश्न मनाया गया। बीजेपी प्रत्याशी शंकर अधिकारी भी जुलूस में शामिल हुए और स्थानीय लोगों के साथ आदिवासी नृत्य में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में खिचड़ी प्रसाद का आयोजन किया गया। खूब ভালো লাগলো। শীতপাড়া নিবাসী যেভাবে ভালোবাসা দিয়েছে আমাকে, আমি আসি, তারা বলেছে যে খুব ভালো লাগলো দাদা আপনি এসেছেন, এবং কি এখানে অনেকগুলো প্রবলেম রয়েছে। তারা বলছে দীর্ঘদিন ধরে আমরা বিজেপি পার্টিকে ভোট দিয়েছি বলে আজকে আমাদের এখানে কোনো সুবিধা হয়নি, সুবিধা দেওয়া হয়নি। সাধারণত চক্রান্ত করে যাদের বড় বড় দুতলা বিল্ডিং রয়েছে তারা ঘর পেয়েছে, গরিব মানুষ অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে, তারা ঘর বাড়ি পায়নি। রাস্তাঘাটের খুব বেহাল পরিস্থিতি। আমি যে রাস্তাঘাট দিয়ে আসলাম, রাস্তাঘাটে দেখছি ভাঙা, রাস্তাঘাটে কোনো উন্নত হয়নি।